أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum. Jummah Mubarak to everyone. I hope you're doing well. Today we are going to continue the topic qiyas. ठीक है? तो qiyas की हमने एक एग्जांपल तो कल वाइन वाली पढ़ी थी, वाइन सॉरी ड्रग हीरोइन की कंपैरिजन विद खमर वाइन. इसकी एक और एग्जांपल भी थी जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. Everybody, can you see the notes on your screen? देख सकते हैं आप? Yes, sir. जी बेटा, ये जो एग्जांपल ये बोल्ड में लिखे ना, if you follow my cursor, I'm talking about this. ठीक है? देखिए इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. O you who believe, that is, O believers, when the call is made for Salatul Jumu'ah, then hasten to the remembrance of Allah and leave aside business, that is trade. That is better for you if you know. अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए ईमान वालों, जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए, जुमे की नमाज के लिए तुमको अजान के जरिए बुलाया जाए, तो अल्लाह की याद के लिए, जिक्र के लिए जल्दी करो, यानी नमाज जुमा के लिए जल्दी करो. लीव असाइड बिजनेस ट्रेड, और अपने ट्रेड और बिजनेस को छोड़ दो. अब जैसे आज जुमा है, ठीक है, जुमे की अजान होगी, राइट? तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? जब जुमे की अजान हो तो क्या करें? व्हाट शुड वी लीव असाइड? Business and trade. Very good. Allah Ta'ala, that is better for you if you know. This is mentioned in Suratul Jumu'ah, Surah number 62, verse number 9. ठीक है? अच्छा देखिए, यहाँ पर जो अरबिक वर्ड है ना, वो है अल-बै. मैं यहाँ पर चैट पे आपको लिख देता हूँ. Is अल-बै. ठीक है? Al-Bay is especially used for sales transactions. Sales transaction जो खरीदने बेचने के का जो कारोबार होता है ना, जिसको ट्रेड कहते हैं आप, राइट? वो यानी बिजनेस के जो पर्टिकुलर टाइप है ट्रेड, वो यहाँ पर मुराद है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला has mentioned a specific thing. क्यों? क्योंकि अक्सर जो मर्द हज़रात होते हैं वो ट्रेड ही करते हैं. पहले जमाने में यही होता था. तो अल्लाह ताला ने इसलिए ट्रेड ही मेंशन किया. अगेन में बेटा, बेटा माइक ऑन रखिएगा ताकि आप मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकें. ठीक है जी सर. जी ठीक है, माइक ऑन रखिएगा बेटा ताकि फौरन रिप्लाई किया करें, क्लास इंटरेक्टिव हो जाती है. ओके जी, सो अल्लाह ताला ने ट्रेड से मना किया. अच्छा, अब एक नया सवाल, ये तो हो गया ना ओल्ड एग्जिस्टिंग इशू, जिसको आप असल कहते हैं, हमारे कुरान में मौजूद है. ठीक है, अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ताला ने क्यों मना किया. इसलिए बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर नमाज. इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द प्रिपरेशन ऑफ द नमाज. लोग ट्रेड ही करते रहेंगे तो नमाज की तैयारी कब करेंगे और मस्जिद कब पहुंचेंगे? ठीक है, हो सकता है जुमा ही रह जाए. देखिए अभी तो हर गली में जुमा होता है ना, हर मस्जिद में. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले ये होता था कि शहर की जो जामे मस्जिद होती थी, सबसे बड़ी मस्जिद, सिर्फ वहां पे जुमा होता था और पूरे शहर से लोग वहीं पे जमा होते थे. मीनिंग इट्स गोइंग टू बी अ गैदरिंग ऑफ लाइक थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स. तो इस चीज की खास बड़ी ताकीद आई है कि आप नहा धो के अच्छे तरीके से शावर लेके खुशबू लगा के आप मस्जिद जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें, दुआ में नमाज पढ़ें. अच्छा, अब सवाल पे ये पैदा होती है, तो हो गया ओल्ड इशू, उसका रीजन भी आपको पता चल गया, ऑब्स्टेकल फ्रॉम नमाज. अब फॉर एग्जांपल आज के जमाने में आप ले लीजिए, कोई टीवी देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई गेम, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, या आप अपना होमवर्क कर रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है. अब अल्लाह ने तो ट्रेड से मना किया था ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होमवर्क का वर्ड तो नहीं है ना, इजंट इट? एवरीबॉडी? यहाँ गेमिंग का वर्ड तो नहीं है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स का वर्ड तो नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए कयास हम तभी करते हैं जब हमें डायरेक्टली उसी नाम से कोई चीज कुरान में नहीं मिलती, ये उसके बाद वी आर अनएबल टू फाइंड इट इन हदीस, सिमिलरली वी आर अनएबल टू फाइंड इन इजमा, देन व्हाट डू? वी डू द कयास. ठीक है, तो अब हम कयास करेंगे. हम देखेंगे कि भाई गेमिंग इज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, तो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द प्रिपरेशन ऑफ नमाज. तो वही रीजन तो यहाँ पर भी है ट्रेड वाले में. रीजन मैच कर गया, इल्लत सेम हो गई ना दोनों में. सर आप दोबारा बता दीजिए. मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अब आ जाइए नई एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो टीवी देख रहा है और जुमे की अजान हो रही है. सवाल ये है कि उसके लिए इस वक्त टीवी देखना जायज है या नहीं है. तो हमें टेलीविजन का वर्ड तो नहीं मिलेगा ना कुरान या हदीस में, टेलीविजन प्रोग्राम का या टीवी शोज का तो नहीं मिलेगा. तो हम कयास करें. कयास तभी करते हैं जब कोई चीज आपको डायरेक्टली विद नेम ना कुरान में मिलती है
نہ حدیث میں ملتی ہے نہ اجماع کنسنسس میں ملتی ہے, which are the three first sources of Islamic law. اس لیے ہم قیاس کی Yes. طرف آتے. تو قیاس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ڈھونڈیے کہ قرآن و حدیث میں اس سے سملر کیا بیان کیا گیا. تو اللہ نے آیت قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ بھائی جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے بزنس پیٹ کو چھوڑ. اس کا ریزن کیا ہے؟ obstacle in the preparation of نماز اور ریچنگ مسجد. ٹھیک ہے, وہی ریزن ہمیں ٹیلی ویژن دیکھ میں بھی مل رہا ہے کہ ایک آدمی جمعے کی اذان کے بعد ٹی وی دیکھ رہا ہے, تو وہی ریزن یہاں پر بھی ہوا نہیں ہوا. Yes. تو ہم کیا کریں گے, جو اولڈ ایگزسٹنگ ایشو ہے جو پہلے سے موجود ہے جس کو ہم اصل کہتے ہیں, اسی کا حکم اسی کی رولنگ اس نیو ایشو پر بھی لگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ جمعے کی اذان کے بعد جب اذان دے دی جائے اس کے بعد ٹریڈ کرنا حرام ہو گیا. ٹھیک ہے, if it is a distraction in the preparation, right, تو حرام ہے. So similarly all the other things which are a distraction, which are an obstacle in the preparation of namaz, وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے بیٹی. Yes, sir. اب دیکھیں میں نے جو آپ کو چارٹ دکھایا تھا نا, پھر سے دیکھ لیں یہ والا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں, ایگزامپلس کو بس پلیس کر دیں کو چینج کر دیں, تو یہاں پر اوریجنل ایشو ہو جائے گا بزنس which is a distraction in the business once the azan of Jummah has been given. ٹھیک ہے, or while the azan of Jummah is being given or after that. ٹھیک ہے, ریزن کیا ہے, ڈسٹریکشن اور obstacle in the preparation of namaz. اس کی رولنگ کیا ہے, حرام. اور نیو ایشو میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنا یا ہوم ورک کرنا یا انٹرنیٹ آپ یوز کریں whatever. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی مطلب کیا ہوا, بھائی جمعے کی اذان ہو تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جو نماز میں ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے, unless it is of a very urgent kind. بھائی کوئی بہت بیمار ہے, آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, something like that, وہ ایک الگ چیز, وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. of course you got to give priority to that, ورنہ اپنے کاروبار کام وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ کر اٹینڈ کرنا مسجد ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر؟ Yes, sir. جی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا نا, اس کے باوجود مطلب آپ دیکھیں ہمارے اسکول بھی بہت لیٹ تک چلتے ہیں ایٹسٹرا, بعض جگہ آفیسز بھی بہت دیر تک کھلے ہوتے ہیں, بعض جگہ تو الاؤ بھی نہیں کرتے. پتا آپ کو ورکرز کو یا دکان پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مطلب بہت لیٹ الاؤ کرتے ہیں, بالکل آخر میں. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمارا اسلامک رول یہ ہے کہ جمعے کی اذان ہو تو سب چیزوں کو چھوڑ کے انسان کو نماز کی تیاری کرنی چاہیے. پھر میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ دیکھیں وہ بزنس یا وہ چیز بنا ہے جو آبسٹیکل بنے. اب اگر آبسٹیکل نہیں بنتا تو پھر جیسے میں نے آپ کو کل ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی ایوری کین کم آن کیمرا پلیز. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ دیکھیں ایک شخص مسجد جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مسجد جاتے ہوئے اب اس کو فون کال آ گئی اس کے بزنس سے, شاپ سے, آفس سے, اس میں جاتے جاتے اس نے بات کر لی, مسجد کی طرف ہی جا رہا ہے, جاتے بات کر لی. اب تو دیکھیں یہ آبسٹیکل تو نہیں بنا نا مسجد کی طرف جانے میں, نہیں بنا نا. ٹھیک ہے, آبسٹیکل نہیں ہے تو جائز ہے. وہ بزنس یا وہ چیز بنا جو آبسٹیکل بنے, جو رکاوٹ بنے, جو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ ہوگی اس کی سیکنڈ ایگزامپل. تو ایگزام میں آپ نے چارٹ تو نہیں بنانا ہوتا, یو ہیو ٹو ایکسپلین آل دیز تھنگز ان یور ورڈز. یعنی آپ کا پورا مطلب آپ سمجھیں کہ آپ کی 2-3 لائن ہو جائیں گی پوری خمر والی ایگزامپل پر, پھر 3-4 لائنیں آپ ہو جائے گی نماز جمعہ کے بارے میں. جو ورسز یہاں پہ میں نے لکھے یہ آپ یاد کر لیں گے ایز اے کوٹیشن. ٹھیک ہے, تو اپنے ورڈز میں آپ اس کو ایکسپلین کریں, ان ورسز کو آپ پٹ کر دیں یہاں پر, تو انشاءاللہ آپ کے بہترین نوٹس تیار ہو جائیں. کہہ رہی ہیں بڑی؟ ٹھیک ہے, چلیے. اب اس کے بعد ہم نے کمپوننٹس بھی ڈسکس کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اور جو 4 کمپوننٹس میں نے آپ کو بتا دیے تھے, اصل, فرع, علت اور حکم. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو کوئکلی ایک چیز اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا ہمارے اسکالرز میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کہتے ہیں بھائی یہ چیز جائز ہے, کچھ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے دیکھیں ایک فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, فقہ حنبلی ہے, فقہ مالکی ہے, فقہ جعفریہ بھی ہے ہمارے. ٹھیک ہے, اس کو شیعہ حضرات فالو کرتے ہیں, رائٹ. ہر ایک کے درمیان ڈفرینٹ چیزوں میں سم ٹائمز اختلاف ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک تو ہے اسلام نے جو ہمیں بنیادی چیزیں بتائی ہیں اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا. بلیفس اباؤٹ اللہ, بلیفس اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, بلیفس اباؤٹ دی ڈے آف ججمنٹ اور دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دی فائنل پروفیٹ. یا 5 نمازیں فرض ہیں. ٹھیک ہے, جمعے کی نماز فرض ہے. ان چیزوں پہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, جو بھی افورڈ کر سکتے ہو. تو اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں. دوسری چیزوں میں ہو جاتا ہے سب. اس کا جو ایک ریزن ہوتا ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, سم ٹائم اس کا ریزن ہوتا ہے کہ جو علت یا ریزن ہوتا ہے نا وہ قرآن و حدیث میں ڈائریکٹلی مینشن نہیں ہوتا. اس کو اسکالرز خود فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے اوپینین سے.
Yes. ठीक है. तो जब अपने ओपिनियन से फाइंड आउट करते हैं तो हर स्कॉलर के नजदीक वो रीजन डिफरेंट हो सकता है. Some scholars may come up with one reason, others may come up with another reason. ठीक है. यानी सोचेंगे भाई शरीयत ने हराम क्यों करार दिया, अगर अल्लाह ने उसका रीजन समटाइम मेंशन नहीं किया होता क्लियरली इन वर्ड्स, तो वो फिर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. तो दैट्स फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. तो हमारे इस्लाम में बहुत सारे इश्यूज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश भी होती है, एंड वी हैव टू लाइक गो अलोंग विद दैट. ठीक है. ओके जी, अब आप जरा आ जाइए यहाँ पर बेटा कंडीशंस ऑफ कयास पर. ठीक है. आज हमने ये कवर करना है तो आपका टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. ओके जी बेटा, जरा यहाँ पर देखिएगा आप जरा, चलिए ये भी हम पढ़ लेते हैं. कयास शुड बी बेस्ड, पहले यहाँ से देखिए जी. द लॉज डिराइव्ड बाय कयास इज इनवैलिड अनलेस इट मीट्स सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन्ड है, बाकी इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना काफी. लिखा है यहाँ पर द लॉ डिराइव्ड बाय कयास मस्ट हैव इट्स ओरिजिन इन द होली कुरान और हदीस. ठीक है. The law derived by Quran by Qiyas must have its origin in the Holy Quran or Hadith. मैं आप यहाँ पर पता क्या करें, इस पॉइंट को और पॉइंट नंबर 3 को, इन दोनों को मिला दें. ठीक है. पॉइंट 1 1.3 इनको एक एरो बना दें सर. ठीक है. इनकी एक्सप्लेनेशन एक ही है दोनों को. देखिए कयास तो हम करते ही तभी है जब हमें कोई चीज क्लियरली कुरान में ना मिले, उन्हीं वर्ड्स के साथ, ऐसे ही ना. ठीक है. Yes. हमें हदीस में भी नहीं मिलती, हमें इजमा में भी नहीं मिलती, हमें कयास में भी नहीं, फिर हम कयास की तरफ जाते हैं. तो कयास इज बेसिकली एन ओपिनियन ऑफ अ स्कॉलर. ठीक है. जब सारे स्कॉलर्स का वही ओपिनियन हो जाए तो फिर इजमा बन जाता है, इसे हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि जो आप कयास कर रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट होली कुरान एंड सुन्नह. इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट होली कुरान और सुन्नह, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. वो कैसे होगा कि भाई कुरान या हदीस में कहीं उस चीज की प्रोहिबिशन आई है और अब हम कयास करके उसको परमिसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं. कुरान और सुन्नत ने उसको मना किया, लेकिन हम एक वर्ड से या किसी आयत से उसको जबरदस्ती कयास करके उसको परमिसिबल बनाने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या होगा, दैट वी आर गोइंग अगेंस्ट कुरान एंड सुन्नत. तो बात ये है कि कुरान एंड सुन्नत दे आर द प्राइमरी सोर्सेस. अगर उसमें मेंशन्ड है कि भाई ये चीज नाजायज है, तो आप कयास करके उसको जायज नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, sir. अब देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आपको ड्रग्स हराम है ना, अब लेट्स सपोज कोई XYZ किसी भी तरीके से कोई जबरदस्ती का कयास करके रीजन निकाल के उसको जायज करने की कोशिश करे, नहीं हो सकता. तो एक चीज अगर हराम है तो हराम ही रहेगी, वो जायज नहीं हो सकती. ठीक है. तो ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 1. नंबर 2 यहाँ पे देखिए, for the validity of qiyas it is necessary that the new Islamic law must not have any legislation in the Holy Quran or the Hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In that case, qiyas will not be valid because the law is already available in the primary sources of Sharia law. देखिए, एक तो पहली कंडीशन ये हो गई ना कि कुरान और हदीस में उसकी इम्परमिसिबिलिटी, उसकी प्रोहिबिशन मेंशन नहीं है. ठीक है. तो फिर कयास के जरिए आप उसको परमिसिबल भी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर एक चीज कुरान से साबित है या हदीस से साबित है, तो अब आपको कयास से साबित करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एक चीज कुरान से साबित है, ये हदीस से साबित हो रही है, तो अब आपको उसको कयास से साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस दे आर द प्राइमरी सोर्स. तो जब आपको एक चीज उसमें से मिल रही है तो आपको कयास करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. क्योंकि कयास में समटाइम्स आपको ओपिनियन आ जाता है ना कि अगर रीजन